Welcome back to my YouTube channel, si Antrip. Paki-like and subscribe na lang po. Thank you. Shout out din po sa ating mga ka-Eagles Club dyan. Kapas pinagbigkis kagitingan. Mabuhay ang agila. Isang bagsak naman po sa ating mga ka-Paragon Elite. At long live sa ating mga ka-Brad and Sis, P. Betero. Ride Guardians, astig ka talaga, RG. Hello guys, ayan nga palako na kami. Akbalo no ka rin na yan kasi anak may kapag-video niyang palako kami king balet tsaka niya mag-pray kami. Tabalo no ka rin yan guys. Basta di kayo nang mag-adjust guys. Bahala kayo nung no ka rin yan. May ako kami king balet guys mga 2:30 AM. Tapos miras kami king Baguio 6 AM. Kaya demi palang minta king Baguio guys. Di Kuya Jeff and Ate Jazz. Ka-riders nila po king Paragon Elite and ka-Eagles Club nila. Ayan po, chula king dulot ni. Ayan, nag-stop over kami packing La Union. Nag-almasal kami pong namin ako ningon. Kay cheese roll at saka kami pumigkape banta kaya pong migising kayang katotohanan. Ayan na nga guys, at yun na kami La Union. Ngayon magpa-picture kaya sana kaya tangatin arko kaya lang sobra kadalumdum kaya inggewami. May nanaya kaming saken na atin sulu tapos sabay picture ganarn. Kayo nang mag-adjust. Ayan no, sana kakitso kami. Hanapin nyo kami. O diba, kadalumdo, makakiya ba? Ayan ningar ko kanyan. O diba, nakakiya ba guys? Nakabiyasa mag-voice over. At ayan na nga guys, at yun na kami Cannon Road King Lions Head Camp 7. Ayan, lalakad kami papunta King Lions Heads Karakadana para magpa-picture. Ayan, maka-open na po yung Cannon Road, pwede na kayong dumalan. Dati kasi makasaraya, diba? Ayan guys. Tara guys, lumapit tayo Lion's Head. Balita ko maglibre yung tahoy Kuya Jeppe. Ayan, taho para sa mga taong naglaho pagkatapos mga ganern. Isapagos. Pat kamal mo yung tahuking Baguio niya guys. Tsaka 50 pesos ka, bangking kapos, tsaka magkano. Makasali ko pang 10 pesos, ganun. Strawberry. Taho. Galing kay Lion. Nagpadagdag ako lang. Ayan na nga guys, sa Chutaan nating Botanical Garden. Mantun kaming magpicture. May kapanton na keman kapampangan niya po. Koya, ayan ni Koya. Kapampangan niya. Singila na kaya mo naman 20 pesos. Ayan, may pagstorya pa yung Noel Malyari. O yan, 100 step. Kenta na mga loko ken guys. Lenyo naman, makatakong ko. Mahilig-hilig ko eh. Ayan guys, lalo ko muna mabrok na pang snaw niya kakanyan ko. Ayan o, kakanyan-kanyan pa niya. Joke mo.
Lalo ako nung bubusok ko kaya kasi ng karimla guys. Burik ko si nga filit ang bulam Korean guys. Itang po sasabi ka tilulwal asok ganarn. Ngayon ko pa balo na dancer yan naman pala yung Noel Malyari. Bala ko singer yan mo. Ganun. Pak. Sige. Basante Mama Shell Baguio itang maranon po. Ayan guys, oh. Ikay kami pa. Wala pang masyadong tao, oh. Diba? Mines View naman tayo guys. Ayan, kami naglalakad papunta sa loob ng Mines View. Ayan, pumasyal na kami guys para mamayang 2:00. Pupunta na kami dun sa aming pag-i-stayan. Ay, ano yun? Sorry guys. Nahawa. Naks naman, may pa-stolen si Noel Malyari. Kenita namang Burnham Park guys. Ayan, mag-ikot-ikot muna kami. Ba't kami mag-CR kay Nati Jazz? Kaya pabalik na kami kay Kareni nga duwang Areni. Bike. Triming mag-bike. Itang good for 4 person para tipid, diba? Yung kaya katampa mamasyal guys, eta naman kailangan yung dakalapero. Dapat diskarte mo yan guys. Balo nyo ita. Dangaliwa kasi porket alala ka nung pera, makanyan, ganun. Bakit di kami mapera kami guys? Di kami. Magkano kayo mo budget minta kay Baguio pero lang nyo, may kapamasyal kami, ganun. Ang aliwa sa sabianda guys. Ay, sana all lado. Agayo naman gawan yan guys. Itang mamasyal kayo, mag-rides kayo. Naman sabi ko kaya kayo, naman kailangan ng more money. Upo tayo, kayo, lulwal kayo. Makan kayo restaurant, mangan kayo kayang makanyan. Kami kasi guys, diskarte, magbakal kami. Tapos hali masyadong gastos kita, gastos keni, ganon. Kasi guys, kung kayo mamasyal ngayon, kapi lang kayo mamasyal, potang matuwa na kayo, potang ngayon nagyo. Kabang anak kayo pa, itang nagyo guys, puntalan nyo itang buray yung puntalan. Ganon. Mag-enjoy lang kayo sa life. Dahil lang buhay natin, hirap lang natin yan. Nano ka no? Bagay, naman para parehas ne. Niyayaliwata mo buri. Timoya ako guys, sa kakikiyay Noel, masaya na ako. Ganun! Itang kaya beke mo, masaya na ako, ganun, diba?
totoo naman kasi guys, 'di ba? Paging partner mo, kaya beme keng gala, keng kahilenyoy kami di Ate Jess, Kuya Jeff. Itang sila lang sapat na ganar. Oo, yan, Pepa Corbake pa, sinalik ang mangga. Bisa ko sa mangga, uling manyaman yung bagok daken, guys. Kabang mamangan mangga, magbike ko. Ay, baligtad. Kabang magbike, mamangan mangga, ganon. Mali. Ayan guys, atsyuta naging Camp Ragsak nung ka rin kami mag-stay matutod guys. 2:30 ay mga alas 3 na siguro yan. Yun lang. Wala na akong banong sabihan guys. Ayan, alben yun yam. Nakapaniblas na kami ken guys. Ayan, mag-ready na lang hapunan. Ayan, magnang kaming bangus at manok tsaka barbecue. Ayan o. Kabang re-ready da guys, siya mag-video ko bantang atin kaming video pin. Ayan, ipakit ko nung nano itang lugar pintalan mikeng Camp Ragsak. Ayan guys. Ano ba? Ayan. Ken kami matutod guys. Aduang tent. Ayan. Misiping kami. Ayan. Kening kari Kuya Jeff. Kening mo muna. Kaya kami ya. Kagulo. Alam mo. Bulbul. Ayan guys. Yan. Kaya kami yung Kuya Noel to. Ini kari Kuya. Yan. Kaya kami yan. Pangadwa. Kari Kuya Jeff at Ate Joshua. Ganun. Tapos, idalada kayo keta, pakit kayong bundok, nung makanano ya kasanting, at karimla guys. Sobra karimla ken. Punta lang niya yung Camp Ragsak. Promise, mag-enjoy kayo. Super, super, duper. Ma-relax kayo kaisipan. Lalo na nung stress kayo guys. Ayan o.
Lenya po yung manok. Megsunya ang medulok. Ayan guys, medyo mag-chill-chill na kami ken. Yari na kaming mengan. Nagkain na kami. Chill kaming Fundador. Ay, Fundador yan. Alfonso yata. Basta, yun guys. Wala na ba ang kwento? Basta yan, oh. Chikahan. Ganyan lang. Bawal yung super duper masigla. Naka pwedeng mag-sounds masikan. Dapat kitang sakto lang. Ang gaya ng alas 9 guys. Ning bengi. Yan lang. Makanyan niya istong bengi guys, yung view. Lain nyo ng kasanting. Ayan o, blank Christmas lights larang balela rin guys. Tsaka sobrang karimla, as in talaga, bubusok wasbok. Ikwa ko itang buri kong afil na, potang sasabi ka guys, atilulwal asok, ganern. Ayan nga o, pamaglokwa na akong ate Josh. Si Josh! Sige pa, sige pa. Si Josh! Mamasok kaya po nga sa buko ng ate ah. Ate. Kuya. Ayan, mga 8:30 or 9:30 yan, nagpainawan na kami. Agad kayang nagtiyara, uling mapagal mo rin. Tsaka sobra karimla guys, anya alubin namin kayang kilog na content. O, diba karimla, pasando-sando ka pa muna din. Good morning! Ayan, bago kami mako-ken guys, video pa kitang kay, kitang babo, ayun no. Iba na yan, magbiyahe na Karen guys, pauli. Ayan na nga guys, magbiyahe na kami pauli ken. Ayan, medyo ko hanggang pauli, ayan no.
Nag-stop kami pagkan guys. Huling ikit ni nakasantingin view. Ayan, picture muna. Kaya hindi naman may nga pa-stop kami. Akala namin meron ano. Ay wow, Tagalog. Akala nga, sabi na nga ba na ako mag-Tagalog eh. Balami kasi atin kantin guys. Anya mig-stop kami Katalele Bridge. Ayan. O yung gawa mi, magpa-picture na kemo. Diba? Pagkapampangan masalese. O, di nga dua, kahilig dalini pala pa talaga para magpicture lang, Picture lang. Naman, may nagpi-epe Kuya Jeff, Sige. Picture. Sweet naman. At, syempre guys, isali na natin yung mga picture namin. Mga picture taking. Ayan. Medyo marami-rami din yan guys. Sige na, thank you for watching. Maraming salamat guys.
Paki-subscribe and like and share guys. Thank you for watching.